Yan mga master. Yun na. Let's open again. Yan mga master, kahit paano meron tayong isang linggong kita. Ayan. Pandagdag mga master sa pagkain ng ating alagang baboy. So yun. Bilangin natin. Patag ako. Tagan mo ba ako pa? Alam mo naman. Oh. Ano na? 4, 6. Bulag ka pa. $100. 20, didi. Yan yung mga 5 plus 10. Okay. Butang nila. 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90. Papa, 90, 100. 100 din yung tanan. 100 din yung tanan. 20, 30, 40, 50. 50, Taga pa ha, 20 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Dila ka 16, 14. 17, 18, 19, 2, 20. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sakto na ini pa. Akon money. Pera itong pera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 yung tanan. Ayak, 20 yung tanan. Anasan yung 3 pesos. 2, 4, 6, 15. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 93. May 7 pa dito. Mabilin. 400 na. Tagay mo ako. Matatagan mo ako.
Barato laman yun na. Ano? Kuhaan pa.